So good afternoon, sisters and brothers, and welcome. I will speak in English. My name is Hugh Ligon, and I'm a priest with the Society of African Missions, as well as a clinical psychologist. I am also a consultor at the Dicastery for Clergy, and I will be the moderator for this afternoon's session titled Feeling at Home, the Life of the Priest and Priestly Fraternity. In English, when you attend conferences, we have a name for afternoon sessions. They are called the graveyard shift. The reason being that after a good lunch, and especially for most of us, after an early start this morning, it can be difficult to stay somewhat alert. So I am confident that the presentations this afternoon will hold your attention. By way of introduction, a recent review of over 100 international studies involving diocesan Catholic clergy over the past 50 years found that the singular and defining difference between diocesan Catholic priests who remain in ministry and those who leave is the presence or absence of healthy interpersonal relationships. Protective factors for diocesan clergy who remained in priesthood were friendships with brother priests, a meaningful spiritual life, a supportive relationship with their bishop, and strong connections with family, friends, and parishioners. I would call your attention to the fact of how many of these protective factors involve supportive relationships. Risk factors for diocesan clergy who chose to leave priesthood were conflict with their bishop. That had a significant prominence. Also, the loss of their spiritual life, clergy disunity in the diocese, and chronic loneliness. I would call your attention to the risk factors involving the absence of supportive relationships. In October of 2022, the Catholic University of America's Catholic Project published the findings of the largest survey of diocesan Catholic priests conducted in the past 50 years. Their findings help us understand how priests are flourishing, and indeed they are, as well as how many priests are struggling. There is good news. Individually, diocesan priests are doing well. They report high levels of personal well-being and fulfillment in their vocations. They significantly report high levels of what is called work satisfaction when compared to other helping professionals, and a strong sense of personal calling as priests. However, three concerning findings deserve further investigation. This is particular to an American sample, but I think it translates beyond the US. A growing mistrust by diocesan priests in their bishops. And this is linked strongly to fears of being falsely accused of sexual abuse and being abandoned by both the bishop and the diocese, as well as the experience of experiencing their bishop as a distant CEO or administrator rather than a spiritual father. The second is a generational mistrust between younger and older priests along differing theological and ecclesial worldviews. It's often expressed as toxic clerical cynicism. And finally, and concerningly,
a trend towards work overload and early burnout in priests in their first 10 years of ordination, strongly linked to lack of support. One of the saddest statements I have heard in recent times of accompanying priests was a young priest in the early years of his ministry saying, "My greatest loneliness as a priest is that all that is asked of me is to pretend." The authors of the study commented that the consistent learning of this survey has been the need to prioritize personal relationships over structures and a listening presence over distant oversight. We will now take a listen to a video presentation by Pope Francis. Difendere i legami del sacerdote con la Chiesa particolare, con l'istituto a cui appartiene e con il Vescovo rende la vita sacerdotale affidabile. Difendere i legami. L'obbedienza è la scelta fondamentale di accogliere chi è posto davanti a noi come segno concreto di quel sacramento universale di salvezza che è la Chiesa. Obbedienza che può essere anche confronto, ascolto e in alcuni casi tensione, ma non si rompe. Questo richiede necessariamente che i sacerdoti preghino per i vescovi e sappiano esprimere il proprio parere con rispetto, coraggio e sincerità. Richiede ugualmente ai vescovi umiltà, capacità di ascolto, capacità autocritica e di lasciarci aiutare. Gesù si manifesta lì dove ci sono dei fratelli disposti ad amarsi. Dove sono 2 o 3 riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Anche la fraternità, come l'obbedienza, non può essere un'imposizione morale esterna a noi. Fraternità è scegliere deliberatamente di cercare di essere santi con gli altri e non in solitudine. Santi con gli altri. Un proverbio africano, conoscete bene, dice: se vuoi andare veloce vai da solo, se vuoi andare lontano vai con gli altri. A volte sembra che la Chiesa sia lenta, ed è vero, ma mi piace pensare che sia la lentezza di chi ha deciso di camminare in fraternità, anche accompagnando gli ultimi, ma sempre in fraternità. In molti presbiteri si consuma il dramma della solitudine, del sentirsi soli. Ci si sente non degni di pazienza, di considerazione. Anzi, sembra che dall'altro venga il giudizio, non il bene, non la benignità. L'altro è incapace di gioire nel bene che ci capita nella vita, oppure anche io ne sono incapace quando vedo il bene nella vita degli altri. Questa incapacità di gioire il bene degli altri è l'invidia. Voglio sottolineare questo, che tanto tormenta i nostri ambienti e che è una fatica nella pedagogia dell'amore, non semplicemente un peccato da confessare. Il peccato è l'ultimo, l'atteggiamento invidioso. È tanto presente l'invidia nelle comunità sacerdotali, tante, no? La parola di Dio ci dice che è l'atteggiamento distruttore, no? Per l'invidia del diavolo è entrato il peccato nel mondo, è la porta per la distruzione. E su questo dobbiamo parlare chiaro. Nei nostri presbiteri c'è l'invidia. Non tutti sono invidiosi, no, ma c'è la tentazione dell'invidia a portata di mano. Stiamo attenti. E dall'invidia al chiacchiericcio, no?
L'amore fraterno fra i sacerdoti per i presbiteri non resta chiuso in un piccolo gruppo, ma si declina come carità pastorale, che spinge a viverlo concretamente nella missione. Possiamo dire di amare se impariamo a declinarlo alla maniera che descrive San Paolo. E solo chi cerca di amare è al sicuro. Chi vive con la sindrome di Caino, nella convinzione di non poter amare perché sente sempre di non essere stato amato, valorizzato, tenuto nella giusta considerazione, questo alla fine vive sempre come un ramingo, senza mai sentirsi a casa. E proprio per questo è più esposto al male, a farsi il male e a fare il male. Per questo l'amore fra i presbiteri ha una funzione di custodire mutuamente. No? Mi spingo a dire che lì dove funziona la fraternità sacerdotale, la vicinanza fra i preti, ci sono legami di vera amicizia. Lì è anche possibile vivere con più serenità anche la scelta celibataria. Il celibato è un dono che la Chiesa latina custodisce, ma è un dono per essere vissuto come santificazione e necessita di relazioni sane, di rapporti di vera stima e di vero bene che trovano la loro radice in Cristo. Senza amici e senza preghiera, il celibato può diventare un peso insopportabile e una controtestimonianza alla bellezza stessa del sacerdozio. So before I welcome our two keynote speakers, we would like to just take a moment and listen to some feedback from yesterday's discussions. Buon pomeriggio a tutti e solo il richiamo breve di quello che è emerso nella riflessione di ieri pomeriggio, anche collegata col tema di oggi. Il tema era formazione integrale e accompagnare. Tra le sfide emerse c'era la prima legata alla necessità di promuovere la conoscenza di sé, il proprio cosmo interiore, e trovare un linguaggio per poter parlare anche di temi delicati, perché a volte il celibato, anche la sessualità, non venivano tematizzati nella formazione in seminario. Occorre garantire una continua formazione a livello di conoscenza, informazione, aggiornamento sulle questioni psicoaffettive, convincere i preti a curare questa dimensione, a non aver paura dei fallimenti, delle debolezze, a cercare l'aiuto, creare una cultura di rendiconto, di accountability. Emerge in tanti contributi la stima degli strumenti che la psicologia offre, anche i percorsi psicologici. C'è ancora però paura che possano soppiantare la sequela di Cristo, ma conviene, appare, avere in diocesi psicologi e psicoterapeuti di fiducia. Quali vie per le sfide di proposte? Le vie, molti sottolineano l'impegno di creare spazi di fiducia e di dialogo aperto, libero da giudizi, una personalizzazione del processo di formazione, passare da un approccio dominato dalla paura a un approccio guidato da un amore genuino e dal desiderio di divulgare il Vangelo. Da un lato, includere le scienze umane nella formazione e impegnare esperti, e dall'altro valorizzare le loro competenze. Dall'altro lato, sviluppare gruppi di co-sviluppo, passando dalla questione della formazione personale a quella comunitaria. Come via anche selezionare e discernere sacerdoti che possono essere formatori, implementare scuole di formazione per i formatori, accogliere l'esperienza di sacerdoti e vescovi per l'accompagnamento dei sacerdoti. Quanto agli abusi, trattare le cause più che i sintomi. Tra le buone pratiche emerse ritorna l'esperienza di convivenze informali, fraterne, dove sacerdoti di varie età possono condividere la liturgia, la mensa. La vita comunitaria può salvare una vocazione, rendere conto della propria vita a degli amici in maniera informale. E preti anche che sanno
farsi carico di altri preti andandoli a trovare, preti che magari non vanno mai agli incontri, si isolano un po', cercare di creare i ponti laddove ci sono forme o situazioni di isolamento. Si stanno moltiplicando le case di accoglienza e di aiuto per i sacerdoti, collaborando anche con istituzioni non legate direttamente alla Chiesa. La Conferenza Episcopale Coreana ha avviato un programma interdiocesano per sacerdoti in difficoltà specialmente affettive e coinvolgere poi nella formazione e nell'accompagnamento laici, uomini e donne, celibi e sposati che possono aiutare e dare il loro contributo in questo processo di formazione. Grazie. So it is my pleasure to welcome and introduce the first of our two keynote speakers, His Eminence Cardinal Angel Sixto Rossi, Archbishop of Cordoba in Argentina. Cardinal Rossi is a member of the Society of Jesus, and a significant part of his pastoral ministry as a priest has focused on the care of the poorest and most vulnerable. He is the author of numerous works on spirituality and education and is a popular retreat preacher. Pope Francis named him Archbishop of Cordoba in 2021, and he was created and proclaimed Cardinal in 2023. The presentation is titled Possibilities and Challenges in the Life of the Priest and Priestly Fraternity, and Cardinal Rossi will present in Spanish. Bueno, gracias. Hablaré español. Bueno, primero agradecerles poder acompañarlos. Me alegro, algunos ya se han adherido, pero veo que algunos me dicen que sí. Pero bueno, hablaríamos entonces del sacerdocio y la fraternidad sacerdotal, ¿no? El texto que inspira este encuentro sacerdotal es muy iluminador para el punto que nos toca ahora. Reavive el don que te ha sido dado y que está en vos. Pablo, que estando preso, hay que ver el contexto interesante, Pablo está preso, se entera que Timoteo, obispo joven, que lo ha reemplazado en su trabajo pastoral, anda caído, anda, decimos, desinflado. Y entonces le escribe, expresándole en tono íntimo, paternal, en primer lugar, todo su cariño, para después exhortarlo en tono imperativo: te aconsejo que reavives el don que te ha sido dado y no te avergüences del Evangelio. Es interesante sondear lo que habría llevado al joven apóstol a este bajón. Martini, el cardenal Martini, lo atribuye a tres razones ciertamente no desvinculadas una de otra. Por un lado, Timoteo experimenta dolorosamente la soledad. Al tener que separarse de Pablo, experimenta la ausencia del consejero ante el peso de las decisiones que debe tomar, la carga de graves responsabilidades, y esto le hace, dice, sufrir hasta llorar, dice, ¿no? Y poco a poco se olvida de recurrir a la fuerza que lo ha constituido sacerdote y obispo. En segundo lugar, le joroba, le molesta su poca edad, lo hace sentirse inadecuado para la misión. Pablo le dice, uno se da cuenta, porque Pablo le dice que nadie te tenga en poco por tu juventud. Su juventud lo bloquea, lo hace sentir inseguro. Creo que nos puede venir bien a nosotros, a la luz de Timoteo, preguntarnos qué límite a nosotros nos hace sentir inadecuados para la misión. Para algunos será como Timoteo su juventud, la falta de experiencia. Para otros no la poca, sino la mucha edad. Para otros la pérdida de fuerza o de salud. Para otros la timidez o algún límite psicológico que se constituye en obstáculo. Carencias o fragilidades que quizás nuestro pueblo fiel no las percibe, o percibiéndolas no le significa un impedimento para sentirse a gusto con su pastor. Ellos no lo sufren, pero el cura sí lo sufre. Entre paréntesis, un comentario, el quinto general de los jesuitas fue a Coaviva
Lo hicieron general de la compañía a los 34 años. Y como corresponde fue a verlo al Papa a buscar el plachet, a ver si le... Y el Papa, no me acuerdo quién era, le dijo, oiga, pero ¿usted qué edad tiene? Le dice, ¿no? Tengo 34 años, le dice. Me parece que es demasiado joven. Y entonces Acquaviva le contestó, su santidad, de los demás defectos yo no le prometo nada, pero de este le prometo mejorar cada día. Fue de los grandes generales de la compañía. Muchas de los que nos dan buen nombre, tenemos los otros también, pero de los que nos dan buen nombre se lo debemos a Acquaviva, casi todas las misiones del Paraguay y todas las cosas de nuestras tierras, ¿no? Finalmente, y quizás la razón más grave en Timoteo, es su negligencia en el ejercicio espiritual. Los muchos trabajos, el cansancio acumulado lo lleva a descuidar la oración. No se dedica como antes a la meditación diaria de la Sagrada Escritura. Timoteo es tentado en su firmeza y en su constancia porque ha descuidado el ejercicio espiritual. Dijéramos en criollo, ha dejado de rezar. Y Pablo le recuerda que debe salir de esa situación de ofuscamiento porque el don, el carisma recibido está dentro de él y no lo ha perdido, lo que dice el lema nuestro, ¿no? Y para ello se vale de un verbo, para el imperativo para que renueve el don, es un verbo, yo no sé griego, se lo robo a los que entienden, anasopirein. Parece un comprimido, ¿no? Parece un fármaco, ¿no? Si alguno tiene farmacia, algún pariente, para la depresión, anasopirein comprimidos, por ejemplo, ¿no? Pero no, anasopirein significa ana, significa hacia arriba, ¿no? Y piro significa fuego. Ayer uno de los expositores explicaban esto hermosamente. O sea, es sacar el fuego de abajo de la ceniza, no está apagado, está tapado. Está tapado por las cenizas de los cansancios, por las cenizas de los desencantos, de las respuestas ingratas a los esfuerzos apostólicos, por los pecados y fragilidades personales, ¿no? Este es el desafío. Sacar, no está apagado, le dice Pablo, está tapado, hay que sacarlo de abajo. Nico Dalmolín, interesante, tomaba un ejemplo que también quizá muchos lo hemos escuchado. Un párroco que a su pueblo en la homilía le dice, estoy aquí para decirles que no soy más párroco. Han sido años fatigosos los que he vivido aquí, he sido dejado solo y esto me ha vaciado. Lo que me ha golpeado, dice Dalmolín, es el mensaje de este párroco, no es solo el modo de comunicarlo, sino y sobre todo la motivación, el porqué de su decisión. He sido dejado solo y esto me ha vaciado, ¿no? Estas pocas palabras tan concisas y sufridas, he sido dejado solo, tienen que cuestionarnos sobre lo que muchos sacerdotes viven o vivimos, la soledad. Una soledad que puede ser pastoral, pero también profundamente esencial y afectiva, dejando un sentido de vacío difícil de tolerar. ¿No habrá encontrado este párroco alguno dispuesto a escucharlo, con el cual compartir su estado de ánimo? ¿No habrá podido encontrar alivio en alguna amistad o en una fraternidad sacerdotal que le sea cercana a su soledad? Interesante, el modo de vincularme con mis hermanos, fraternidad sacerdotal, también necesita conversión, sanar las relaciones, el modo de tratarnos. Nuestro modo de relacionarnos es también apostólico, es también pastoral, es mensaje para nuestro pueblo, el modo como nos tratamos entre nosotros, cómo vivimos. Nuestro pueblo percibe si nos queremos o no, si nos cuidamos o no, sabe cómo tratamos a los enfermitos y a los más débiles. Uno lo ha vivido comunitariamente, quizás más en la vida religiosa, pero también se da en lo diocesano y en las parroquias. Lo ha vivido en la vida comunitaria. Grandes apóstoles hacia afuera y verdaderas momias hacia adentro. El gran comunicador para afuera y mudo hacia adentro, hacia su comunidad. Recuerdo yo un cura con el que me tocó convivir que recibía por lo menos 10 cartas por día cuando no había internet. Por lo tanto, si las recibía es porque también las escribía. Por lo tanto, un hombre tremendamente comunicado hacia afuera. Y yo en 6 años no le conocí la voz. Dado que somos un cuerpo apostólico, ad dispersionem,
Decía San Ignacio, en eso coincidimos, nuestros curas y el clero somos a dispersión, ¿eh? Es necesario que sepamos mucho los unos de los otros. Unión de los corazones, le llamaba San Ignacio, unión de los ánimos. Y es muy lindo el modo de despedirse de San Francisco Javier en sus cartas. Le decía a sus compañeros, que era una docena a esa altura, llévenme en su corazón, que en mi corazón los llevo. Un apóstol que tantas veces andaba solo en sus correrías, pero no aislado. Él sentía que a través de él misionaba el cuerpo de la iglesia. Mi prójimo más prójimo es mi hermano en el sacerdocio. No es el único, pero es mi prójimo más prójimo. Y es un engaño, es una trampa que nuestra agenda sobrecargada o nuestras urgencias sean un impedimento a perder quizás media mañana, si es necesario, tomando un café o nosotros mateando con un hermano que nos ha llamado, o que me entero que anda mal, o que posterguemos siempre para mañana esa llamada telefónica preguntando por la salud de la mamá o de algún pariente que está enfermo. Con qué facilidad nos desimportamos los unos a los otros, ¿no? Y a eso yo agregaría aquella frase dura, a mí al menos me chuza, como decimos, de San Alberto Hurtado. Hay olvidos criminales, dice descalzo, ¿no? Fíjense, nuestros grandes dolores en la vida sacerdotal y religiosa son las indiferencias o las faltas de delicadeza frente a los momentos más duros. Cuando nos dejan en las pruebas, incluso aquellos que uno suponía que no faltarían. O considerando el tema desde lo positivo, qué lindo esos curas atentos que te sorprenden con su llamado o su visita, cuya casa o parroquia es lugar de acogida para sus hermanos, curas que cobijan, que ellos mismos se vuelven posada para los demás. Justamente esa es la ternura, este tema que el Papa repite casi obsesivamente, porque obsesivamente nos cuesta entenderlo. Justamente esa es la ternura, que no es salamería, que no es sentimentalismo barato, ni es un recurso posesivo, es el gesto concreto que no estaba en el contrato, se dice, que es totalmente gratuito, y por eso la ternura siempre es desarmada y desarmante. Nico del Molín decía, si no facilitamos y animamos a sanas y verdaderas amistades entre los sacerdotes y futuros curas, no soñemos con presbiterios que sean lugares de fraternidad sacerdotal y lugares de encuentro con Dios. Fomentando, muchas veces terminaremos, si no, fomentando la envidia clerical, que por otro lado es interesante, la envidia es el único pecado que no tiene gusto, ¿eh? Todo pecado tiene un gustito, al menos mientras peca, después viene la culpa, ¿no? El demonio pasa de seductor a acusador, se dice en discernimiento, ¿no? La envidia es el único que ni siquiera tiene el gustito del pecado porque es la tristeza desde el comienzo, porque es la tristeza del bien del otro. Interesante, ¿no? Esa competencia que a veces crea monstruos de soledad personal, arribismo, tristeza, arrepentimiento por el camino emprendido, desilusión y finalmente también inevitables compensaciones de muchos tipos. La fraternidad sacerdotal es el dato más significativo de la calidad y de la vitalidad de un presbítero y de un presbiterio. Sensini dice, esta fraternidad no viene de la carne y de la sangre, sino del don recibido, y por lo tanto es realizada con hermanos que yo no he elegido ni he sido elegido por ellos. Por esto, tal fraternidad es un lugar teológico. La fraternidad sacerdotal es componente de la identidad del presbítero, porque no existe una identidad sino una pertenencia. Hoy el Papa habló de esto, ¿no? La pertenencia al pueblo de Dios y la pertenencia a nuestros hermanos en el sacerdocio. Somos en la medida que pertenecemos. El que se automargina del grupo viviendo relaciones frágiles y efímeras con los propios hermanos sacerdotes, de hecho demuestra ser una persona individualista y centrado sobre sí, incapaz de colaboración y de fraternidad. Y cuando se pierde la pertenencia a la comunidad, decía Francisco cuando era Bergoglio, hace muchos años, anclamos la esperanza en otros ámbitos. Anclamos la esperanza en los conflictos, en las ideas más que en los gestos,
en los mezquinos espacios que hemos podido conservar para nosotros mismos. Cuando se pierde la pertenencia a la comunidad, comenzamos a hacer, decimos, rancho aparte, nos aislamos y preferimos el chisme de pasillo al diálogo o a la corrección fraterna. Abrevamos el corazón en los conflictos, nos volvemos coleccionistas de injusticias o soñamos con ideales sin arraigo en la realidad o con proyectos inviables, cosechamos para el momento y no para el tiempo. Joaquín García Roca, el español, dice que la pertenencia sigue las leyes de la amistad. Crece o se debilita, es joven o se desgasta y va al ritmo de la comunicación interpersonal y del verdadero compartir día a día una causa común. Nos dice Pablo, sean solícitos en conservar la unidad. Ser solícitos, acercando al que se aleja, buscando al que se pierde, reuniendo a los dispersos, reconciliando a los peleados, convocando al que se aísla, amonestando al que habla mal. Y cuando nos enfermamos en la unidad, vuelvo a Bergoglio, dejamos de engendrar. Se arman los grupitos ideológicos, vivimos añorando otros tiempos, vivimos soñando tiempos no reales o vivimos sintiendo que me estoy desperdiciando o que me desperdicia la comunidad. O caemos en el inconformismo que toma la forma de la murmuración o el chisme. Es unión de corazones, decíamos, porque la fragilidad es lo más propio de la unidad. Uno lo sabe muy bien, a veces una palabra rompe la unidad. ¿Cuántas veces se nos arma lío o nos peleamos o nos distanciamos por una palabra mal dicha, por una media palabra? Ansel Grun dice que una palabra mala hace malo incluso a los buenos. Y una palabra buena hace bueno incluso a los males. Giovanni Cucci dice, sentirse parte de una comunidad es una de sus principales formas de protección. Sin desmerecer en absoluto a los que viven su ministerio con satisfacción, con gozo, hay que prestar una atención especial a los que viven en la angustia y no parecen encontrar una salida. San Pablo recuerda que si un miembro sufre, todos los demás sufren con él. La fraternidad no es una fórmula para gestionar las urgencias. La fraternidad no es una cura para el malestar, sino el modo ordinario en que uno está llamado a responder a la llamada del Señor. Por ejemplo, estos días han aparecido algunas posibilidades, un encuentro anual de algunos días en un lugar bonito, en una estructura agradable, podría ser un buen comienzo para recuperar el gusto por estar juntos, por un intercambio más verdadero y fraterno, acompañado de personas competentes, capaces también de ofrecer posibles ayudas para la cura personalis. La otra ayuda que siempre se ha recomendado en la historia de la Iglesia es el acompañamiento espiritual, la reinterpretación de la propia vida, llevado a cabo con la ayuda de una persona sabia y de confianza. Y acá un consejo, digamos, del discernimiento: con quién conversar espiritualmente lo tenés que decidir cuando andás bien, porque cuando andás mal vas a ser tentado de no hablar con esa persona. Por lo tanto, esto. En tiempos de crisis esta figura es particularmente valiosa. Queda claro que sigue siendo indispensable, a la luz de lo dicho hasta ahora, que el tema de la fragilidad sea tratado en la formación y en la formación permanente, aprovechando también la aportación de las ciencias humanas. No es casualidad que la primera tentación sea precisamente considerar la fragilidad como una maldición que hay que eliminar y no el canal privilegiado de la gracia de Dios. Henry Nouwen aclaró este punto introduciendo el término que se ha vuelto clásico de sanador herido, es decir, aquel que puede sanar como el crucificado a través de sus propias heridas que ha asumido sin negarlas. Una de las tentaciones que más atentan contra la fraternidad es la rigidez. Al no aceptar las propias heridas o querer disimularlas o maquillarlas,
Y al no hacernos cargo de las heridas de nuestros hermanos, levantamos murallas que nos aíslan de todo lo diferente de nosotros, volviéndonos intolerantes y despreciativos. Una distancia que nada tiene que ver con la interioridad de la vida espiritual, porque la verdadera espiritualidad no genera intolerancia ni desprecio, sino ternura y entrañas de misericordia. La rigidez es la hija del temor y de la escasez, no de la sobreabundancia del amor. La rigidez, ya sea personal o institucional, es la caricatura de la solidez. Y paradójicamente es el síntoma de la carencia de solidez. Se es rígido porque no se es sólido, personal e institucionalmente. Esta rigidez, nos dice el Papa Francisco, es la actitud de quienes se sienten superiores a otros para cumplir determinadas normas o por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico propio del pasado. Es una supuesta seguridad doctrinal o disciplinaria que da lugar a un elitismo narcisista y autoritario, donde en lugar de evangelizar, lo que se hace es analizar y clasificar a los demás. Y en lugar de facilitar el acceso a la gracia, se gastan las energías en controlar. La fragilidad aceptada permite vivir relaciones verdaderas bajo el signo de la misericordia y la compasión hacia las fragilidades de los demás, contrariamente a una visión idealizada de la sacralidad y de la perfección. Es la fragilidad la que nos hace semejantes a un Dios que es Padre amoroso y que en Jesús ha querido compartirlo plenamente. Es esto lo que hace creíble el ministerio sacerdotal. Terminando, hablando de la fraternidad sacerdotal, hace solamente 1500 años, San Agustín daba testimonio de esta gracia de la fraternidad, de esta gracia de la amistad entre nosotros. Dice San Agustín en las Confesiones, otras cosas eran las que cautivaban mi ánimo, como el conversar juntos, el tener mutuas delicadezas, el hacernos bromas unos a otros y leer en compañía buenos libros, disentir a veces sin odios ni enojos, cuidando que ellos, los enojos y las no lesionen nuestra permanente comunión. Enseñarnos algo unos a otros y aprender algo unos de otros. Sentir con dolor a los ausentes y recibirlos con alegría cuando regresan. Con esto y otros similares signos de afecto, de esos que salen del corazón cuando las personas se quieren bien, las almas se funden como al fuego y de muchas se hace una sola. Dichoso el que te ama a ti, Señor, y a sus amigos en ti. El único que no pierde a sus seres queridos es el que los quiere y los tiene en aquel que no puede perderse. A ti no te pierdes, Señor, sino el que te abandona. Muchas gracias. Just some words just to highlight from Cardinal Rossi's presentation, hoping that the Spanish translates well into English, are the words fraternity, belonging, spiritual companionship, community, fragility, wounded healer. So thank you, Cardinal Rossi. Our second speaker this afternoon is His Excellency, Most Reverend Jose Romeo Juanito Lazo, Archbishop of Jaro in the Philippines. Archbishop Lazo has served as parish priest, spiritual director, rector, vicar general, and has also served as a member of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, Episcopal Commissions for Clergy and Vocations. Archbishop Lazo was appointed bishop by Pope John Paul II in 2003 and archbishop by Pope Francis in 2018.
He leads an archdiocese with 92 parishes and over 3 million Catholic faithful, which I understand makes it one of the largest populated dioceses in the country. So welcome, Archbishop Lazo. Your presentation is titled, Having Priests Feel at Home, and Archbishop Lazo will present in English. Brothers and sisters in Christ, good afternoon. There is a saying, a house is not a home when no one is there. It seems that there is a nuance between a house and a home. A house refers to a structure, a building, while a home refers to people in the house. The relationship of the people in the house makes it a home. There are many beautiful big houses, but no one is there but the caretaker. There are also houses which are good enough for 5 kids, and the house becomes a home. It's in the home that the seed of vocation to the priesthood is sown, nurtured, and accompanied. It's in the home that values like honesty, generosity, kindness, and goodness, love and service are honed. It is in the home with healthy relationships that laughter, joy, and gratitude abound. Respect and gentleness grow. One of the important elements of a home is presence. The bishop's house is usually a place where priests gather for meetings or for casual chat. What makes it a home is the presence of the bishop. If you go to a bishop's house, but there is no bishop there, what are you going to do? So the presence of the bishop is important to make a house a home, so that a priest going there will feel at home because the bishop is there. Another element would be acceptance. A priest will feel at home when his bishop accepts him as he is. A non-judgmental and a welcoming attitude, a listening ear are important factors to make a house a home. Priests come from different families. Some might have difficult growing up years. An absent father, an abusive father, non-affective father. These might leave a scar to the person who later on becomes a priest. The bishop has to have a heart to understand these priests who might be vulnerable. A priest might see in his bishop his father. It is not easy to make him feel at home in his presence. Some priests have authority hang-ups.
The Catholic Bishops' Conference of the Philippines, through the Episcopal Commission on Clergy, started a program in 1998 called Assist Ministry, a ministry to assist priests in need or in difficulty. Priests were trained how to tend their brother priests who are in pain, lost, lonely, depressed, confused, tired, or burnout. We found out that the thread that weaves through all this is the loss or neglect of prayer life. The disconnection from the source or from their bishop play a big part. Many priests were assisted through the years. The program is still going on for 25 years. And the program expanded because of the other needs of priests. And now we have the ongoing formation of priests. The Episcopal Commission on Clergy divides the clergy into different brackets. The young clergy, 1 to 5 years in ministry. The junior clergy, 6 to 10 years in ministry. The lower middle clergy, 11 to 17 years in ministry. The upper middle clergy, 18 to 24 years in ministry. The lower senior clergy, 25 to 35 years in ministry. The upper senior clergy, 36 up. Sometimes in diocese, we have a joke that when you grow upper, you become a senior high, ready to graduate. Each bracket has a program of their own for the ongoing formation. Some dioceses give opportunities for the groups to have their own retreats or recreation for bonding. This is the role of the community of priests, to enhance or cultivate the bonding, to become a support group for brother priests. When priests gather in brackets, for instance, we notice that the young clergy will have their own way of talking to one another. The subject matter, for instance, would be their transportation, their vehicle. Well, if you go to the senior clergy, they have their own, you might say, topic to discuss. Their medicine for maintenance, their high blood pressure, their cholesterol, their sugar, which the young clergy do not discuss at all. The middle clergy also have their own topics. Where do we go from here? Which parish do you want to go to? In this instance, then, we allow the group of priests in their brackets to bond together so that they can listen to one another and to be able to become a support group to each one. It's not so easy, for instance, for a young priest to be able to go to the senior clergy and listen to their needs. But if they are more or less in the same group, they'll be able to understand one another.
Probably we can call it peer grouping. And they'll be able to support one another because they know and they understand more their brother priests. There was once a priest who went to me to share his story. And I asked him if he has a priest friend to share what is going through in his life. And he answered me, no. I don't know of any priest in the diocese whom I can turn to. It is sad if a priest cannot go to another priest when he is in need. He might go to some other person, and it might complicate things. But if he has a brother priest, at least the support and accompaniment will be there. A bishop once said to me, I don't mind if a priest goes to his brother priest for support. He doesn't have to go to me. Do we feel at home with our brother priests? Do we have a support group that will be there to respond to our needs day in and day out? A shoulder to lean on. Is someone in the diocese entrusted to accompany brother priest in need? Just at this juncture, I'd like to share with you my own midlife journey, which gave me the opportunity to answer the call to accompany priests. Usually, when I go to the villages, or we call them barangays, and celebrate Mass, for instance, or baptisms, I used to stay longer after the Mass to be with people, or to go to their homes to eat. Only after that will I go back to the rectory. One time, I myself was surprised. When I went to the barangays, to the village, I want to go back home to the rectory. Several times this happened to me. And I said to myself, it's not me. Before I used to stay longer to talk with people, relate with people, but now I would like to rush back home. Why is that? It's not me. There were other occasions wherein somehow it doesn't fit me. There was something changing in me. And I said to myself, if I continue like this, I might self-destruct. And if I self-destruct, the people will suffer. Then I decided to take a break, to have my sabbatical. And I was grateful for my bishop to set me free in that sense from the responsibility. So I took my sabbatical for a year. And there I saw the situation of my diocese. There were a number of priests in the diocese
who are living the ministry one after the other. And I said to myself, can they be helped? Can they be asked to stay on? To see themselves why? There was the gift of accompaniment that was given to me. I saw that there are priests who are in need. And when I went back home, I shared this with my brother priests. And they volunteered me to go to the training program in the assist ministry. And that started in 1998. The assist ministry, a ministry to ministers, a call within a call. It is a call to accompany priests. So I'd like to appreciate and be grateful to those priests who are in charge of ongoing formation. Look at it not only as what the bishop is telling you, but to take it as a call from God to accompany your brother priests. It's not easy, I understand. But if you take it as a call, then your heart will start pumping, so to say. To accompany a priest is awesome. Probably I might use another word, but may mean differently. I would say awful, but the meaning would be full of awe. In the mercy, the compassion, and love of God for His priests. It's very tangible. If you accompany priests in the assist ministry, for instance, for 3 months, intensive, you'll be able to see how God loves His priests. Even the countenance of the priests, you'll be able to see the change. When they enter the program, probably they'll be sad. A First Friday countenance. And when they go out and finish, becomes an Easter Sunday countenance. There's a change. So accompanying priests is a beautiful experience because you see how God works in His priests. So we are grateful to the dicastery for this international conference for the ongoing formation of priests with the theme, Rekindle the Gift of God that is within you. A priest's life journey needs upgrading in the different aspects of his life and ministry as priest. We keep on discovering the gifts the Spirit gives. It never stops. Oh, just a note, what Bishop Fortunatus mentioned of some priests who were asked to the episcopate and they refused. Back home in the Philippines, we have 8 vacancies, and I think now it's 7
a new one came up. 7 vacancies to the episcopate, the different dioceses, local churches. It's not so easy to fill them up. So for those priests who are asked to be bishops, and you are surprised, take it as an invitation, a call, and pray over it. And for priests who are not surprised and say, I expect the Spirit will be surprised. So you pray for humility. Last November 8 to 11, 2024, just last year, a group of Western Visayas bishops in the Philippines met for a meeting with the theme, Rekindling the Shepherd's Heart. It was a very meaningful, enriching experience of bonding, renewal, and transformative encounter among bishops. We saw the need of knowing more the person of the bishop, the role of the bishop as father, brother, and friend to his priests, and the way of the shepherd, attitudes, skills, lifestyle, pastoral leadership in relation to his priests. With that experience, I can say that not only the priests who need the ongoing formation, but also the bishops. The bishop will be able to understand better his priest when he knows his own self better. With the participants of the assist ministry, they have a desiderata. Their desiderata is that the bishops will be able to understand them better, especially when their situation, when they go back to the diocese. Meaning, they like also to see that their bishop will have a similar program, so that they will be able to understand better the priests when they go back to their diocese. It's a very important desire of priests, so that they can meet at least on the same level. If bishops will be able to have a similar program. And this is what we have been doing, at least last November, with a group of bishops. To better understand our priests, we need to have an ongoing formation for bishops at the service of our priests. And another concern, which probably we were not able to see, is the inner life of priests. The pastoral ministry, so to say, is quite clear. You see priests moving around in a parish, for instance,
or celebrating masses here and there, but active in the ministry, so to say. But what happens in the late afternoon or evening when pastoral ministry, so to say, is off and he is alone in his rectory? The inner life of a priest. What does he do? Is it in consonance with his outer ministry? Just an example. During the day, the priest is very busy. And then late afternoon, he becomes tired and lonely in his rectory. Then he drinks after the late evening. Then the following morning, he's supposed to be at Mass at 6. But he woke up 5 to 6, prepared himself, and was there in church 20 minutes after 6. This is what I'd like to ask our chair or in charge of ongoing formation for priests. The inner life of our priests, which may be different from their outer life in ministry. There might be a dissonance in what priest is doing when he is alone after his ministry with what he's doing in the morning or in the day during his pastoral ministry. He might have a different life in the evening. But he is the same person supposed to be in the evening and in the morning. The same person. So probably this is an angle that we can look into as we move on. At the end, we can say, home is where your heart is. When your heart is with the priests, then you are at home with them. When your heart is with your bishop, then you are at home with him. Let us feel at home with one another. Our presence is our reality. Our human reality is the locus of God's revelation. The community of priests is co-responsible with the bishop in making the priests and the local church in general a home for everyone. Not only a home, but a healthy and a safe home. A gentle reminder to my brother bishops. We are as human as our priests. We are not angels. Thanks be to God. Love your priests. Be at home with them. Brother priests, love your bishop. Be at home with him. And be at home with your brother priests. Welcome home, brothers. Thank you.
So, thank you, Archbishop Lazo. Just some words that resonate from your presentation. The words presence, acceptance, home, humanity, heart, appreciation, and compassion. And just a word of encouragement to all bishops here. Researchers have actually quantified that a bishop who has a good relationship with his priests enhances the priest's experience of well-being by 11%. I've no idea how they quantified that. So we're now going to take 5 minutes of silence, just quiet reflection. I'd ask the IT folks to maybe play some music, and I would draw your attention to the 2 questions in your booklet under communitarian formation. So we're going to take 5 minutes of just some personal, quiet reflection. So we are now going to move on to the presentation of best practices. We're just running a little bit behind time, so my apologies for maybe the time for reflection, cutting it a little short. I would like to welcome to the podium His Excellency Bishop Joseph Caba Pal, the Bishop of Timisoara of Romania. The diocese is located in the southwest of Romania, on the border with Serbia and Hungary. From an early age, Bishop Pal has exhibited a deep-rooted commitment to spirituality and service, and has served as Archdeacon, Consultor, and member of the Presbyteral Council. He was appointed Bishop by Pope Francis of the Timisoara Diocese in 2018. The presentation is titled, A Bishop's Commitment to Making a Home for Priests. Carissimi fratelli e sorelle, alcuni piccoli passi sul sentirsi a casa. Quando 5 anni fa sono diventato vescovo di questa diocesi, Timisoara, mi stava a cuore di costruire innanzitutto rapporti fraterni. Ho detto quindi al mio predecessore che poteva volentieri restare con me nel vescovado. Mi ha risposto, se tu dici così, rimango volentieri. Così siamo in 4 a far vita comune. Il vicario generale, l'economo, che è sacerdote, il vescovo emerito e io. Quando siamo a casa ci troviamo la mattina per la messa, prendiamo insieme i pasti e ci ritroviamo pure per il breviario all'ora del pranzo e alla sera. Con il vicario generale, l'economo e gli altri sacerdoti che hanno incarichi diocesani, abbiamo ogni 2 settimane un incontro di lavoro dove vediamo anche come aiutarci quando qualcuno di noi ha troppo da fare. È utile questo, ma abbiamo capito che non bastava. Abbiamo deciso quindi di trascorrere una serata al mese in modo diverso. Di volta in volta uno di noi prepara quella serata. Ci ritroviamo di solito in un ristorante. Lo scopo è conoscerci maggiormente e condividere non solo il lavoro, ma anche momenti di riposo e di vita ordinaria. Dopo cena si instaura fra noi un dialogo fraterno. La prima volta ciascuno di noi ha condiviso qualche momento bello della sua vita. Un'altra volta ci siamo raccontati la storia della nostra vocazione o come abbiamo scelto il motto per la nostra ordinazione sacerdotale. Troviamo sempre qualcosa che ci aiuta ad aprirci e a parlare non solo delle cose, del lavoro, ma anche di noi, di quello che viviamo e che ci anima. Abbiamo visto che era bene avere momenti simili pure con gli altri sacerdoti. Così invitiamo quelli che compiono gli anni in quel determinato mese a trascorrere insieme una giornata al vescovado.
Alla fine del pranzo si apre un dialogo fraterno. All'inizio uno dei sacerdoti, quando toccava a lui di raccontare qualcosa, diceva: «Io non ho cose belle di dire». Ma alla fine quello che ha raccontato era la cosa più bella di tutte. Aiuta molto guardare i sacerdoti, uni gli altri, anche attraverso la storia della loro vocazione o attraverso il loro motto sacerdotale. Tutti ascoltano profondamente. In ogni caso, tutti i sacerdoti hanno il mio telefono personale e possono chiamarmi quando vogliono. Se non posso rispondere, richiamo. Abbiamo attrezzato pure in Curia una piccola caffetteria, in modo che quando vengono ai vari uffici possano sentirsi a casa. Nella misura del possibile partecipo anche agli incontri decanali. Vi discutiamo temi che hanno a che fare con la nostra vita o con la pastorale. L'anno scorso abbiamo approfondito l'Evangelii Gaudium, l'itinerario catecumenale per il matrimonio e parlato sul sinodo, dapprima in plenaria e poi in circoli minori, anche se questo all'inizio ha incontrato riserve. Ora questo stile è sempre più apprezzato. Penso che i sacerdoti abbiano potuto assaggiare un po' quanto è bello trattarci con rispetto e fiducia e ascoltarci fino in fondo. Aggiungo una parola sulle visite canoniche. Prima del mio arrivo le questioni amministrative sono già revisionate dai miei collaboratori, così posso dedicare tutto il tempo alla gente e ai vari gruppi e soprattutto ho tempo per parlare coi sacerdoti. Una delle mie prime domande è se hanno potuto fare le vacanze. È importante prendersi cura della salute. Anche in tempo di pandemia non si sono fermati questi rapporti. Ci incoraggiavamo dicendo: il risorto è fra noi, non ci manca niente. Con lui abbiamo continuato a vivere e a lavorare. Io ho chiamato al telefono ognuno dei sacerdoti semplicemente per domandare come stavano. Questo chiamarci di tanto in tanto senza altri motivi continua anche adesso e ci fa bene. Pensando alla Curia, 2 anni fa mi sono detto: qui ci sono tante persone impiegate come contabili, archivisti, ingegneri, coordinatori per la cucina e per le pulizie. Cosa faccio per loro? Non basta lavorare per la diocesi. Abbiamo allora iniziato un incontro con tutti loro, all'inizio ogni lunedì per mezz'ora. Attualmente ci troviamo ogni 15 giorni, ma per un'ora. Siamo tra 18 e 25 persone, fra loro 3-4 sacerdoti sempre. Condividiamo alcuni minuti per un dialogo in famiglia. Chiedo loro se qualcuno può raccontare qualcosa, per esempio, dove ha visto Dio all'opera in quella settimana. Leggiamo poi il Vangelo della domenica seguente o un brano biblico e parliamo in piccoli gruppi su quel testo e la nostra vita. Ha cominciato a nascere così in tanti la sensibilità per le cose di Dio e crescere pure l'attenzione degli uni verso gli altri, anche per i sacerdoti che vengono nella Curia. Questi incontri e altri simili ci fanno molto bene, perché si parla con tanta sincerità. Fanno molto bene pure a me, perché mi aiutano a costruire rapporti autentici, anche se siamo ancora all'inizio. Un ultimo cenno: questa fraternità non si è fermato fra noi. Attorno alla parola di Dio si è formato anche un piccolo gruppo ecumenico di sacerdoti ortodossi, greco-cattolici e cattolici romani. Ci incontriamo una volta al mese, anche io vado in questo gruppo. Recentemente uno di loro, ancora giovane,
ha detto che in quel gruppo ha trovato una nuova identità della sua vocazione e che nella comunione dei sacerdoti ha scoperto il suo posto. Grazie. Thank you, Bishop Pal. We will now listen to a video presentation by His Excellency Monsignor Antonio Manuel Bigao Constantino, the Auxiliary Bishop of Beira in Mozambique. Bishop Constantino was a member of the Comboni Missionaries and has served as Provincial Superior of the Order, as well as Chair of the Conference of Religious in Mozambique. Bishop Constantino was consecrated Auxiliary Bishop in the Archdiocese of Beira in 2022, and the title of his presentation is Making Daily Life an Ongoing Formation. So we'll now take a look at the video. Bem, em primeiro lugar, quero vos saudar a todos vós que participais nesse encontro sobre a formação permanente do clero local. Para dizer a verdade, é um tema que hoje estamos todos preocupados, porque às vezes há uma confusão entre formação permanente ou formação contínua com o ano sabático. Precisamos de explicar bem as pessoas. Uma coisa é o ano sabático, uma coisa é a formação permanente. Formação permanente, que também chama formação contínua, é esse processo que cada um de nós faz todos os dias, que é de formar-se, seja a nível pessoal, e seja a nível também de pastoral, espiritual, que é importante. Porque os nossos seminaristas, quando terminam, depois também da sua ordenação, quando vão nas paróquias, já são padres, e muitas vezes não se preocupam pela formação contínua. Isto cai no vazio. A minha experiência pessoal é de que muitas vezes que nós não nos preocupamos pela formação permanente, caímos no vazio, fazemos repetição e até a nossa oração fica uma oração débil. Então, a formação permanente é mesmo para poder nos acordar de que nós também, como pastores, nós que estamos a evangelizar, precisamos continuamente de nos formarmos de aquilo que se chama na palavra italiana aggiornamento, de estarmos sempre a tanto de. E como que devemos fazer isso? Bom, cultivando-nos primeiro na oração própria, a oração de cada dia, em que cada um de nós deve dar o seu tempo à escuta do Mestre. E segundo, também não esquecer de que levar para frente sempre os livros, quer dizer, algum livro que eu posso ler, seja o livro para a questão espiritual e de crescimento pessoal e também o livro para questões pastorais e teológicas, porque o que eu vejo pela minha experiência, muitas vezes aqueles que estão lá nas paróquias mais longínquas, então estão sendo absorvidos pelo trabalho pastoral, então esquecem de poder ler o livro. Eu digo sempre, um sacerdote que fica um ano não lê nenhum livro, isso está-se a empobrecer. Então, a formação permanente é mesmo sobre isso. Agora, existe também as boas experiências. Por exemplo, eu vejo agora que estamos fazendo na minha diocese, junto com o arcebispo, é de acompanhar os sacerdotes na sua formação permanente. Como fazemos? Simplesmente eles têm, quer dizer, através de grupos, passam uma semana no passo conosco, em que eles têm um livro que nós damos, e conhecemos mais ou menos as necessidades de cada um, e ficam uma semana e fazemos reuniões e vamos lhes acompanhando como é que estão, a questão da sua vida espiritual, das suas relações na paróquia, quais são as suas dificuldades. Depois nós entregamos um livro para ele ler e resumir, e depois nos traz depois de 6 meses. Então, isto está dando um bom fruto.
este acompanhamento. Eu acho que são essas experiências que nós devemos sempre cultivar em várias dioceses, em que o pastor, o bispo, ou alguém mais velho dos padres, que acompanhe outros padres na sua formação cotidiana ou na sua formação contínua. Como eu dizia no princípio, que é preciso apostar e não esperar somente quando dizemos para o ano sabático. O ano sabático é um ano especial, mas não é formação permanente. Então, nós não podemos esperar 5 anos, 10 anos ou 20 anos para que a pessoa faça aquilo que se chama adjuramento. O adjuramento faz-se todos os dias. É verdade que muitas vezes não é muito difícil naquelas paróquias que nós conhecemos pela sua distância. Dou exemplo da minha diocese. Eu tenho padres, ou temos padres, que estão a 350 quilômetros. Então, esses não podem sempre, ou não têm a possibilidade de ter formação permanente, porque estão sempre a correr, não sei o quê. Mas nós fomos dizer sempre a eles, por favor, procurar de parar, porque quando eles vivem 2 pessoas, pelo menos uma vez ao mês, parem e peguem um tema que nós damos para eles poderem meditar nesse tema, entre eles também partilhar sobre esse tema, e nós, quando já vem para o passo, nós falamos sobre os temas. Isto que é muito importante, que eu acho que nós devemos apostar bastante, e também para os padres diocesanos e aqueles padres que estão também na situações difíceis que nós conhecemos todos. E como eu dizia no princípio, que se nós queremos colher o mel, então temos que cuidar das colmeias. E não podemos dar pontapés nas colmeias se queremos colher o mel. Então, o mel nosso é mesmo a formação contínua. Não quer dizer que quando se termina o seminário já o padre sabe tudo e não deve continuar os seus estudos. Aprofundamento é necessário. E também nós, os pastores, devemos estar convencidos de dar tempo a eles de pararem, porque muitas vezes queremos preencher todos os buracos que nós temos nas dioceses, então não damos tempo para que os sacerdotes parem um pouco e façam a formação deles, ou a formação contínua. E eu acho também isso é preciso sempre, estamos convencidos disso, dar o tempo ao sacerdote que ele tenha a sua formação. Então, isto é muito importante, porque vai nos ajudar bastante a melhorar a qualidade de vida dos nossos padres, aí onde estão a trabalhar, e vai melhorar a qualidade de vida também dos padres em relação com os seus próprios cristãos, para não sempre repetir a mesma coisa, como dizem às vezes os meus cristãos. Parece que o batuque toca sempre ao mesmo ritmo. Nós queremos mudar de ritmo. Então, o padre deve saber mudar de ritmo para que todos possam dançar e não sempre a mesma dança. Então, isto é importante. E para isso, o padre deve formar-se para que ele saiba pôr música para todos aqueles que possam dançar, de variedade de música. Então, que se forme. E a formação permanente é para isto. E por isso agradeço a vocês que estão neste encontro e penso de que deveis apostar e continuaremos a apostar, principalmente para aquelas pessoas, ou aqueles padres que precisam, que estão muito longe, que muitas vezes a nossa desculpa sempre é que não temos os meios. Eu acho que os meios hoje se procuram para podermos ajudar a esses nossos irmãos que estão a ver uma situações difíceis, que precisam de formação permanente. E muito obrigado e boa continuação. Thank you, Bishop Constantino. And finally, we welcome Father Stefan Ulf, parish priest and coordinator of the Graz pastoral area in Austria, as well as a consultor to the dicastery for the clergy. Father Ulf holds a doctoral degree in theology and has served as a seminary spiritual director. He is now parish priest of several parish communities in the city of Graz, with approximately 25,000 faithful. So we invite Father Stefan, who would like to share with us. Welcome. Ce la fate ancora ad ascoltare? Ce la fate? Sì? Bene. Allora, sono sacerdote da 28 anni. Sin da quando sono entrato in seminario, avevo nel cuore di voler essere da sacerdote un servo di comunione delle persone con Dio e tra di loro. E mi era sempre chiaro che per poter farlo bene avevo bisogno io stesso per primo di vivere concretamente rapporti di fraternità e di unità col mio vescovo, con i sacerdoti e diaconi confratelli, e anche
con le persone che Dio mi affidava nel mio servizio sacerdotale. E questo non solo per testimoniare Dio con la mia propria vita, ma anche per la convinzione profonda che trovo la mia realizzazione come persona soltanto prendendo sul serio il mio essere creato ad immagine di Dio uno trinitario, cioè vivendo anch'io il più possibile rapporti di comunione con altri. Da sacerdote ho sempre vissuto legami fraterni, sinceri e profondi con altri sacerdoti con i quali ci incontriamo regolarmente, condividendo esperienze, gioie e dolori, idee e anche soldi. Non ho mai vissuto da solo in una casa, ma non ho neanche scelto io con quale sacerdote vivere. È nato sempre dalle circostanze e dal compito da svolgere. Quando 5 anni fa sono stato nominato parroco, ho subito chiesto ai vicari se erano pronti a vivere insieme in una casa parrocchiale. Sono proprio contento che hanno aderito ed ora siamo in 4 nella stessa casa. Siamo di diverse spiritualità, diverse età e a volte anche di differenti opinioni. Non siamo un convento con una regola comune e con una vita ben strutturata. Ma allora che cosa facciamo insieme, oltre a vivere sotto lo stesso tetto? Preghiamo insieme le lodi, facciamo insieme la colazione e il pranzo e a volte prendiamo insieme un bicchiere di vino o di birra prima di andare a dormire. Oltre alle riunioni ufficiali tra noi e con gli altri del team pastorale necessarie per la nostra missione, abbiamo così momenti semplici e familiari che però ci fanno crescere umanamente e ci allargano anche lo sguardo e il cuore. Con qualche correzione fraterna ci stimoliamo a migliorare in alcuni campi umani, spirituali e anche pastorali. Con qualche battuta tiriamo su l'atmosfera, condividendo sfide pastorali e anche personali, ci aiutiamo a vicenda a trovare soluzioni buone. Mettendo insieme le varie visioni e idee, domande ed esperienze, arricchiamo l'argomento di cui si parla. Cerchiamo comunque di vivere da fratelli, mettendo a base di tutto l'attenzione e l'amore vicendevole per quanto riusciamo. Non mancano i fallimenti, ma vivendo insieme siamo più motivati a ricominciare e a non mollare nel costruire rapporti buoni tra di noi. Vivendo insieme non si può fuggire facilmente dalla sfida dell'amore al prossimo. La vita insieme ci forma, giorno per giorno, piano piano, quasi senza che ce ne rendiamo conto. È una formazione permanente di noi, come uomini, come cristiani e come sacerdoti. Non solo, ma la nostra vita dà testimonianza anche alle comunità parrocchiali che ci guardano. Dà testimonianza di una convivenza fraterna dove, nella diversità delle persone, l'amore può creare una comunione profonda e gioiosa. È un bozzetto di chiesa vissuta che porta frutto anche per una comunione più profonda tra le persone delle nostre parrocchie. Dà testimonianza pure di una vita celibe che non è vita di solitudine ma di famiglia. I fedeli sperimentano noi sacerdoti più a corpo e avvertono tra noi la presenza di Gesù sacerdote. Questo fa sì che anche loro si sentono più facilmente un unico corpo con noi in Gesù. Non è così facile creare divisione tra noi e di conseguenza nelle comunità parrocchiali.
In Gesù poi ci sentiamo tutti fratelli e sorelle e il sacerdozio ministeriale non crea un dislivello clericale. Durante un momento di condivisione in una riunione di sacerdoti alla quale avevo invitato insieme ad un confratello, veniva fuori quanto sia importante per i sacerdoti di sentirsi a casa. L'abbiamo sentito varie volte oggi. Sentirsi a casa, un desiderio tra l'altro insito ad ogni essere umano. In un mondo e in una chiesa dove assistiamo a grandi cambiamenti, i sacerdoti rischiano di perdere la sensazione di sentirsi sicuri e a proprio agio nella propria vocazione. Come ogni essere umano, anche ogni sacerdote vuole sentirsi a casa, sia umanamente, sia spiritualmente e anche nella vocazione sacerdotale. Per questo oggi è ancora più importante vivere concretamente i rapporti fraterni con il Vescovo e tra di noi. Cerco con le mie possibilità di fare casa ai sacerdoti, di essere accogliente per i fratelli. Nella casa parrocchiale abbiamo preparato una stanza per ospiti, che spesso viene usata da sacerdoti che vengono a visitare uno di noi 4 o per fare qualche giorno di ritiro e anche esercizi spirituali. Così, ad esempio, c'è attualmente un sacerdote giovane che per alcuni mesi vive con noi e partecipa alla nostra vita. È un sacerdote che sta vivendo un momento di riorientamento nel suo cammino sacerdotale e ha voluto venire da me per avere un luogo familiare ed essere accompagnato nella sua ricerca. Già varie persone mi hanno riferito che lo vedono rifiorire e ritrovare la gioia. Nel frattempo si sono chiariti i prossimi passi del suo cammino e ne è molto felice. Posso testimoniare con la mia esperienza e quella di altri sacerdoti che una forma idonea ed efficace per la formazione permanente è proprio creare e vivere rapporti veri e profondi tra sacerdoti, con il Vescovo, con i laici che siamo chiamati a servire. Ringrazio Dio per il dono di partecipare al sacerdozio battesimale e al sacerdozio ministeriale, insieme a tanti fratelli e sorelle. Grazie dell'ascolto. So just as we gather together the best practices, just to highlight from the first presentation, the importance of a bishop modeling authentic fraternal relationships with his priests as they share what gives meaning to their lives, and in doing so, inspiring priests to do the same with their brother priests. The second presentation, ongoing formation as a constant call to transformation and conversion, as we learn to balance service to others with care for ourselves. And finally, the final presentation, the invitation to create intentional communities of priestly fraternity. So just as we come to the end of this session, just a personal word of thanks to Cardinal Rossi and to Archbishop Lazo. I think you would agree with me, the way they spoke, they come across as men who walk the talk. So well done. Thank you for that. Just before we close, I would like to leave you with, to date, an enduring image I will take away from this conference. And it was the sustained applause following yesterday's presentation by Mother Martha Driscoll. I heard in the applause of this convention a yearning that as priests we can become more like Christ. I encourage each one of you, hold on to that hope and bring it home with you.
We will now take a break, and we're going to take a 30-minute break. So I'm going to ask us to come back at 5 minutes to 5. 5 minutes to 5, so we're going to take a 30-minute break. And there has been a number of requests for different delegations to take a photograph by the statue of the Blessed Virgin. I know the Brazilian delegation has made a specific request to do so. So just to let you know that we have spoken to the Holy Father, and he has given permission that you can come on the stage and take a photograph in front of the Blessed Virgin. So anyone over the break who would like to take a photograph with the Blessed Virgin, you're more than welcome and free to do.